चाहिए ना किसी रोकड़ी को साहब। कोई शक की गुंजाइश निश्चित, अब कोई शक नहीं है। तो फिर अब किसके ऊपर सियासत करेंगे? जाहिर है कि बहुत सियासत सारे करने के लिए मामलात इनके सियासत बंद करने हो गए। देखें, सियासत करने के लिए इनके पास बहुत सारी और ये करते रहेंगे। फसाद जो होता है ना, फसाद, जो आदमी फसाद पे या जो ग्रोह फसाद पे तुला हो, तो वो उसके लिए फसाद करने के लिए बहुत रास्ते हैं। अभी उनका वो चीफ मिनिस्टर मौजूद है ना, उसने कॉल दी हुई है ना एक, ठीक है, अब ये दोबारा उसकी रिहाई पे आ जाएंगे। मैं उसकी तरफ भी आती रिहाई पे आ हूँ, जाएंगे। लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत खुश थी। उन्होंने कहा कि अदालतें जिंदा हैं। फिर अब जाहिर है कि बाकायदा तौर के ऊपर रिपोर्ट भी आ गई। अब ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई के हवाले से दोबारा नजर-ए-सानी अपील जो है वो अभी कुछ देर पहले दोबारा दायर कर दी गई है और 18 अगस्त के फैसले पर नजर-ए-सानी की जाए। अब अदलिया पर दोबारा से उंगलियां उठेंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? अदलिया मेरे ख्याल में अदलिया इस वक्त काफी स्ट्रांग है और अदलिया ने ये अच्छा फैसला किया था और अदलिया पे ये उंगलियां उठेंगी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा रोकड़ी साहब, अदलिया के हवाले से तो जो भी होता है ये तो जाहिर है कि आने वाले वक्त में हमें वक्तन फवक्तन पता भी चल जाएगा। 9 मई पर माफी मांगी जाएगी या नहीं? देखें, पहली चीज ये है कि 9 मई एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है। आपने एक अमदन रियासत के ऊपर हमला किया है, आप पहले उसको जुर्म तस्लीम कर रहे हैं। क्वेश्चन ये है, अभी तक आज के दिन तक ये पार्टी उसको जुर्म तस्लीम ही नहीं कर रही। आपके पास इनको मौजूद है कि सारा काम ये करने वाले हैं, लेकिन कि जब बैठेंगे मीडिया के ऊपर वो कहेंगे हम तो थे ही नहीं। तो माफी तो तब मांगी जाती है जब बंदा सबसे पहले ये समझे कि मेरे से ये गलती हुई। इनको क्या उस चीज को के साथ एहसास हो जाए कि इनका सारा बयानिया कोलैप्स करता है अगर ये माफी मांगते हैं। अच्छा, और आप समझते हैं कि 9 मई पे माफी नहीं? ये कभी भी, मेरा अपना पर्सनल जो है कि ये कभी भी माफी नहीं मांगेंगे, ये इनका बयानिया कोलैप्स होता है। तो अगर रोकड़ी साहब 9 मई पर ये माफी नहीं मांगेंगे तो इमरान खान तो फिर बाहर भी नहीं आएंगे। देखिए, वो क्या है, आगे क्या होता है अल्लाह आलम, लेकिन जो इनका जो बयानिया है, इन्होंने जिस चीज के ऊपर अपने वोटर्स को प्रिपेयर कर दिया है, ये इनके पास हकीकत तस्लीम करना या उससे यू टर्न लेना के लिए ये समझते हैं हमारे लिए मौत है, जबकि ये गलत समझते हैं। कोई भी आदमी अगर अपनी गलती तस्लीम करे तो उसको सराहा जाता है, उसको बुरा तो नहीं कहा जाता। लेकिन अपनी पसंद के फैसलों पे तो हमने देखा है ये इनका आर्ट है ना, डिसेप्शन है ना। हम आपके प्रोग्राम्स में लगातार कहते आए हैं कि ये डिसेप्शन पे चले गए हैं, ये कॉनमैन बन गए हैं, ये संजीदगी की पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहते। अब मेरा उन तमाम लोगों से सवाल है कि जो इस पार्टी को अभी भी समझते हैं कि ये संजीदगी की पॉलिटिक्स करेगी, आप अगले हफ्ते में रवैया देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि क्या ये संजीदगी की तरफ आना चाहते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं। सड़कों पर निकलने को क्या तरजीह देगी फिर पाकिस्तान? नहीं, मैंने तो आपके पिछले प्रोग्राम में भी कहा है कि देयर इज नो चांस। सड़क वाला केस क्लोज हो चुका है। तो फिर 27 सितंबर की कॉल को भी कॉल ऑफ कर दिया जाएगा? नहीं, वो ये पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन लोग नहीं आएंगे। क्यों आए? नहीं, मुझे पर्सनली ये लगता है कि शायद इस मर्तबा जो वो कह रहे हैं कि एक मोमेंटम होगा या हम एक जगह पर स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, तो शायद लोग नहीं, छोड़ें, वो कमा रहा है पैसे। मैंने आपको पहले भी कहता हूं, सोहेल अफरीदी कमा रहा है पैसे। उसने यहाँ पे वो आजकल मुकाबला इस मुल्क में ये है कि 200 अरब खाओ, 400 अरब खाओ, 500 अरब खाओ। वो सोचता होगा कि पिछले ने इतने खाए हैं तो मैं इतने पे छोड़े किसने। अच्छा, बस मुझे लास्टली ये बताइएगा रोकड़ी साहब, ये मेडिकल बोर्ड के हवाले से, ये हॉस्पिटल के अंदर उनका तमाम तर चेकअप, इसके बाद आपको मामला कहाँ जाता हुआ नजर आ रहा है? बात तो खत्म हो गई ना, वो सारी चीज खत्म हो गई कि ये बीमार है, खत्म हो गई बात। रिपोर्ट सामने आ गई, आज रिपोर्ट्स आ गई, हर चीज हो गई, इसका मेडिकल बोर्ड हो गया, गवर्नमेंट ने बड़े एहसन तरीके के साथ उसको हर चीज प्रोवाइड कर दी। अब ये ड्रामा तो खत्म हुआ ना। कभी हमारे साथ बैठते हैं इनके जो दोस्त हैं हमारे कि जी उसकी आंख जाया हो गई, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्यों ये इस तरह की चीजें। अभी मैं उन तमाम से पूछूं कि बताओ कि जो तुमने सारों ने आंख का इसका इशू बनाया था और तुमने कहा था कि वो उसकी आंख जाया हो गई है, अब बताओ कि वो ठीक कैसे हो गई है? ठीक, ये एक आप समझते हैं कि इस क्यों नहीं ये कौम संजीदगी की तरफ कब आएगी? ठीक है। अच्छा, मैं अब हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मामलात से आप पे डिस्कशन करूंगी। कल कौमी असम्बली के अंदर हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन का दोबारा से मुसाफहा हुआ और फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने दावत दी मुज़ाकरात की। हमने देखा कि ये कई मरतबा पहले भी हो चुके हैं, लेकिन खातिर खा नताइज नहीं निकल सकते। आप समझते हैं कि ये साजगार माहौल है PTI के लिए? शहबाज शरीफ एक ऐसा आदमी है एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कि इसके ऊपर अगर ओपोजिशन एतबार करे तो उनका फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं है।
تو پھر کیوں نہیں کرتے ہیں ویسے نہیں کرتے تو یہ ان کے اندر عقل ہوتی تو یہ اسمبلیاں تحلیل کرتے, ان کے اندر عقل ہوتی تو آج اندر پڑا ہوتا, ان کے اندر عقل ہوتی تو کیا آج یہ حالت ہوتی ان کی ڈائریکشن ہی کچھ اور ہے. اچھا ویسے بلاول بھٹو کی بھی ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے بھی محمود خان اچکزئی کو قائمہ کمیٹیوں میں واپسی کے حوالے سے کہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے پی ٹی آئی انٹرٹین کرے گی؟ ان کو آنا چاہیے, ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی جو نیشنل اسمبلی کے اندر ایم این ایز ہیں وہ پارلیمان کا حصہ ہیں, ان کو پروگریسو پولیٹیکل اپروچ جاری کرنا چاہیے. یہی چیز تو ہم اس کے ساتھ جب ہم اس کے ساتھ تھے آفٹر ووٹ آف نو کانفیڈنس یہی پیٹ رہے تھے کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہمیں پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ چلنا چاہیے. ہم تمہارے ساتھ بندوقیں لے کے نہیں آئے تھے, تم شیر شاہ سوری نہیں ہو, تم یہاں پہ حملہ کر کے ہند اور سندھ کے قبضے کے اوپر ہم تمہارے ساتھ نہیں آئے بھائی. اچھا ابھی جو لیڈرشپ باہر ہے, جو فیسز ہم روزانہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس مذاکرات کا کیا اختیار ہے روکھڑی صاحب؟ اور کیا پرائم منسٹر جب کہہ رہا ہے اس کے پاس اختیار ہے, باقیوں کو چھوڑیں. جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے چیز کہہ دی نا وہ لیکن بہت سارے حکومتی حلقوں سے بھی آوازیں یہ اٹھا رہے ہیں کہ پھر یہ کہیں گے کہ اڈیالہ کا تالا کھولیں مذاکرات کے لیے. اس کو چھوڑیں, اس وقت اہم ہے پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, وہ اسٹیٹمنٹ بہت اہم اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے, اس پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو آنا چاہیے؟ عقل ہو تو آ جائیں, عقل ہو تو آ جائیں, عقل ہو تو بالکل آنا چاہیے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ کل ایک بہت اہم بل جو ہے وہ پیش کیا گیا, ڈیفینس فورس ایکٹ کا قانون آیا, اس کی کتنی قانونی ضرورت تھی؟ ضرورت ہے, آپ کو اصلاحات کی ضرورت ہے. آپ ایک اچھی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ آپ نے اصلاحات کرنی شروع کر دی ہیں. آپ نے ایک نیا آفس ہے آپ کا, آپ گلوبلی تبدیل ہو چکا ہے, آپ کا ملک اس وقت ترکی سعودیہ الائنسز بن چکے ہیں, آپ انٹرنیشنلی بہت آگے چلے گئے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ کی ایکسپینشن اس میں اور زیادہ نظر آ رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے اس ساری چیز کی ضرورت تھی جو انہوں نے کل کیا, اور جو کمی بیشی پلس مائنسز ہیں وہ کل سارے انہوں نے دور کر کے اپنے اس آفس کو ایک لیگلی کانسٹیٹیوشنل آفس ڈکلیئر ہو گیا. پی ٹی آئی ویسے اس پہ کچھ نہیں بولی, خاموشی سے واک آؤٹ کرنا انہوں نے پسند کیا. بے وقوف ہے. اچھا بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ڈیٹ آئی ہے پنجاب میں, آپ سمجھتے ہیں کہ ماحول سازگار ہے جنوری اور فیبرری میں؟ میں کمزور بلدیاتی سسٹم کے خلاف ہوں. میں ایز اے پولیٹیکل آدمی میں چاہتا ہوں کہ مضبوط بلدیاتی سسٹم ہو ود آل دا تھنگز وچ ہم کہتے ہیں کہ اگینسٹ جنرل مشرف ایک مارشل لا اور ساری چیزوں کو چھوڑیں. جو وہ ایک بلدیاتی نظام جنرل مشرف ایک ملک کو دے گیا تھا نا, وہ سب سے بہترین بلدیاتی نظام تھا. لیکن ہم پولیٹیشینز وہ والا بلدیاتی نظام ہمیں پسند نہیں. لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک فارمولا آ رہا ہوتا ہے. یہ جو صوبوں کا پریشر ہے یہ اب فائنلی آپ سمجھتے ہیں لوکل باڈی الیکشن کروانے میں مددگار ثابت ہوگا؟ یہی ہوتا ہے نا, پریشر کی وجہ سے آج اگر آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے, اس سے فائدہ نہیں ہوگا, ان چیزوں سے فائدہ نہیں ہوگا. آپ کو یونٹس کی طرف جانا چاہیے, آپ کو کراچی ایک فیڈرل آپ کو صوبے بنانے چاہیے, چاہے کسی کو پسند آئیں یا نہ آئیں. چلیں, بہت شکریہ روکھڑی صاحب آپ کا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.